اتم سپارا 15 رکو سورہ اعراف اتم رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه بیشک منگ راولی گلو نوح پل قوم طرف تا فقال یا قوم اعبدوا اللہ دورتو فرمائل اے زما قوم خلقو اللہ عبادت کوئی ما لکم من الہ غیرو نشت تاسو دے پاردنا علاوہ عبادت مستحق انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بیشک از پتا سبان دے یر لرما غدلو ورز عذاب. قال الملأ من قومه دا قوم سرداران و انا لنراک فی ضلال مبین بیشک من خطاب بخکارا گمراہی کی وینو. قال یا قوم لیس بی ضلالہ اے زما قوم خلق ما گمراہی سر سے تعلق نشتا ولکنی رسول من رب العالمین لیکن ز رسول مد اغ رب چپالون قید جہانون دے ابلغکم رسالات ربی زتا صدق پل رب پیغام تر رسوما وانصح لکم زتا صدق نصیحتکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون او اللہ ما تعلم را کڑاگا چتا صدق پتہ نشت دے او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم آیا تاسو دا ایرانتی اخکاری کی چه تاسو خواهد تاسو رب لجانب ذکر را گئے علا رجل یو داسی سڑی خواهد منکم چه دست تاسو لقوم ندی لینذرکم لپار دی چه دی تاسو اللہ یر در کی ولی تتقو لپار چه تاسو ویرے گئے ولعلکم ترحمون لپار دی چه تاسو باندے رحموشی. فکذبوہو دی نوح علیہ السلام دروغ جن و گرزولو فانجیناو پس منگا نجات ورک نوح علیہ السلام تا والذین خلق دماغو چه دسرو فی الفلک پکش دے کے واغرقنا الذین منگا ڈوب کڑل پو ابو کے اغا خلق کذبو بی آیاتنا چه زمونگا آیاتنا دروغ گرزول انہم کانو قومنا عمین بے شک دا دڑندو خلق جماعت